Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq. Qira'ah. Al-awwal. Wulida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyah aw tsalitsah min 'amil fil wa huwa asgharu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi sanatain. Abu Bakar dilahirkan radhiyallahu taala anhu pada tahun kedua atau ketiga setelah tahun gajah, dan beliau lebih muda dari Nabi SAW sekitar 2 tahun. Wa qad kana mahbuban fil jahiliyah. Dia adalah orang yang dicintai di masa jahiliyah. Li'annahu kana rajulan aminan. Karena dia seorang yang terpercaya, kariman, mulia, tayyibal akhlaq, dan akhlaknya bagus, hasanas suluk, dan cara berfikirnya bagus. Fahuwa lam yashrab khamran. Dia tidak minum khamr fi hayati, selama hidupnya. Walam yasjud lis-sanamin abada. Dan juga belum pernah menyembah berhala. Asani. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas ila al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Islam. Fataraddadal katsirun illa Abu Bakar As-Siddiq. Banyak yang ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Faqad aslama duna taraddud. Dia masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Wa kana awwala man aslama minar rijal. Beliaulah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Wa kanatis sayyidah Khadijah awwala man aslama minan nisa. Sementara Sayyidah Khadijah adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Amma awwalu man aslama minas sibyan, adapun orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, fahuwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. As-salis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan Abu Bakar dengan As-Siddiq li'annahu saddaqahu, karena dialah yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama akhbarahu bi qissatil Isra, ketika Rasulullah mengabarkannya tentang kisah Isra bihi lailan, pada malam hari, minal Masjidil Haram fi Makkah, dari Masjidil Haram di Makkah, ilal Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Haitsu qala ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ar-rabi', jahada Abu Bakar fil Islam bimalihi. Abu Bakar selalu berusaha untuk berjihad di dalam Islam dengan hartanya. Fashtara ba'da man kanat tasta'biduhum Quraisy. Maka beliau membeli beberapa orang yang diperbudak oleh Quraisy. Wa tu'adzibahum. Kemudian setelah itu disiksa mereka. Wa ataqahum. Kemudian Abu Bakar membebaskan mereka. Mithlu Bilal bin Rabah. Seperti Bilal bin Rabah. Kama jahada fil Islam binafsih. Sebagaimana beliau juga berjihad dalam Islam dengan jiwanya. Faqad hajara ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, menuju Madinah. Wa kanal kuffar yabhatsuna anhuma. Padahal waktu itu orang kufar mencari-cari keduanya. Fi kulli makanin liqatlihima. Di semua tempat untuk membunuh keduanya. Khamis, kana Abu Bakar rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fis silmi, dalam damai, wa fil harbi,
Wa fil harbi, bahkan juga di masa perang. Wa indama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ittaraba al-katsirun, banyak yang goncang. Walam yusaddiqu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata. Tidak ada yang, hampir tidak ada orang yang membenarkan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim Abu Bakar, maka Nabi Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar menemui mereka. Wa qala lahum, dan mengatakan kepada mereka, man kana ya'budu Muhammadan, orang yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, sungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. As-sadis, ikhtara sahaba Abu Bakar khalifah. Para sahabat sendiri memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ba'da Rasul, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana khalifah adilah. Beliau adalah seorang khalifah yang adil. A'adal murtaddin ila Islam, mengembalikan orang-orang murtadin kembali kepada Islam. Wa jama'al Qur'an Karim, mengumpulkan Al-Qur'an Karim. Wa bada fathus Syam, dan memulai pembukaan kota Syam, penaklukan kota Syam. Wal Iraq, dan juga Irak, fi khilafati, di zaman khilafahnya beliau. Wabillahi taufiq.